السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے درود و سلام آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 تو صحابہ دے سامنے پڑھیے تلاوت کیتی ہے اللہ مالک الملک دے کولو دعا ہے اللہ پاک میرا بیان کرنا تو صحاباب دا سننا سماعت کرنا سن سنا کے اللہ پاک اس دیوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات توجہ میرے بننے دھیان نال دل جمی دے نال ذوق اور شوق دے نال تشریف رکھو اللہ پاک توڑی محبت توڑا آنا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و مقبول فرمائے اے ماہ رمضان دا مہینہ آج رمضان دا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک
اس دا عنوان کہ روزے دا مقام اور اس روزے دی حفاظت کنج کیتی جائے گی۔ میں دعا کرنا اللہ پاک جتنے آئے ہو روزیاں دے نال اللہ سبراں دا روزہ قبول و مقبول فرمائے۔ حضرات، دنیا دے اصول دے مطابق یا انج کہہ لو کہ جنی زیادہ قیمتی چیز ہوندی ہے ان دی قدر بھی اونی زیادہ کیتی جاندی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر روزے دا مقام، روزے دار دی شان، روزے دار دا مرتبہ کیا ہے، اور پھر روزہ رکھن تو بعد روزے دی حفاظت کنج کرنی ہے، اے چند منٹاں دے اندر قرآن اور حدیث دے اندروں میں بیان کراں گا۔ اللہ پاک سانو روزے دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ رکھے ہے تے روزے والیاں دا مقام، شان، مرتبہ کی ہے، اور روزہ رکھن تو بعد اسی روزے نو گزارنا کیندے اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ اور اپنے ایمان نو تازہ فرماؤ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، اب بندے نیڑے نیڑے ہوئیو، تو نیڑے نیڑے ہوئیو، اگے تسی پائی جان اگے آئیو، اگے آئیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطیب دے قریب بیٹھیا کرو، رب دی رحمت دا نزول ہوندا ہے، نیڑے نیڑے ہو کے وہ انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اعلان کر دیو، آواز آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے پروانیوں قرآن دیو، ترجمہ سماعت فرما لو۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے نور پوریو، اردا گرتو آن والیو، قرآن دیو پروانیوں دیوانیوں، اللہ پاک ایمان والیاں خطاب فرما رہا ہے، میرا رب مومنانو، مسلمانانو، نبی دا کلمہ پڑھن والے نو رب کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، جی اللہ آرڈر کی، حکم کیے، فرمایا کتب علیکم الصیام، اے میرے بندو تے میری بندیوں، میں رب نے توڑے تے روزے فرض کر دیتے نے۔ اے نوجوانہ تمہیں سن لے، اے بزرگا تمہیں سن لے، اے نوجوانوں، نی ماں پہنو بیٹیوں، تسی بھی رب دا کرام سن لو نا۔ اللہ پاک کہہ رہے نے اے سارے تے روزے فرض کر دیتے نے، امیراں واسطے بھی، غریباں واسطے بھی، عورتاں واسطے بھی، مرداں واسطے بھی، حضرات مزدوریاں کرنے والے واسطے بھی۔ اللہ پاک فرماندے نے کتب علیکم الصیام،
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ है। फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हज़रात अल्लाह दे कलाम दे अंदरों, रब दे कुरान दे अंदरों पता चल गया रोज़ा रखना है, रोज़ा रखना है। हज़रात और मैं हदीस सुना देवा, मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियां नू जमा फरमाया है शोबान दे महीने दे अंदर, यानी ए रमजान दा महीना है, इस तो पहला महीना शुबान है। नबी पाक ने रमजान तो पहला सहाबाए किराम नू खिताब फरमाया। नबी पाक फरमांदे ने मेरे सहाबियों अताकुम रमजानो शहरुन मुबारकुन, और मेरे सहाबियों तोड़े कोल एक महीना आ रहा है बड़िया बरकतां वाला, बड़िया रहमतां वाला, बड़िया शाना वाला। सहाबा कहने ने सोनिया करना की है? फरमाया उस महीने दे अल्लाह पाक ने रोजे फर्ज कर दिते ने। मेरे सहाबियों ओ महीना आ जाए ते रोजे रखने ने। और यार ए रोजा कोई छोटा अमल नहीं ना, ए रोजे दा बड़ा मुकाम है, ए रोजे दी बड़ी शान है। मैं अर्ज कर रहा कि रोजेदार दा शान किन्ना है, रोजेदार दा मुकाम किन्ना है। आओ हदीस कुदसी समात फरमा लो ना। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनिया अपनी उम्मत दे लोगां नू कह दियो ना और यार रोजे दा मुकाम किन्ना हदीस सुन लेना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और नमाज पढ़ना है ते नमाज दा अजर रब दे फरिश्ते नोट कर देने। कुरान दी तिलावत करना है ते कुरान दी तिलावत दा अजरो सवाब रब दे मलाइका लिख देने। हज़रात सदका कर दियो, अल्लाह तोड़ा सदका करना कबूल कर लवे, लेकिन ए सदका ए रब दे मलाइका नोट करी जा रहे ने। लेकिन जिदों रोजे दियां वारियां आईयां ने, जिदों रोजे दी बात आई है, आसमान वाले रब ने ऐलान कर दिता है और मेरे फरिश्तों हट जाओ, हट जाओ, सैर ते हो जाओ। ए रोजे दा तुसी सवाब नहीं लिखना, रोजे दा तुसी अजर नहीं लिखना। अल्लाह वजह की है ए सारे अजर असी नोट कर रहे हैं, नमाज़ां दे अजर असी नोट कर रहे हैं। अल्लाह रोजे दा अजर असी क्यों नहीं नोट करना? आसमान तो आवाज आई है ए नूरपुरिया राजी हो जाना। मेरे रब ने ऐलान कर दिता है अस्सौमुली व अना अजज़ी बिही। और मेरे फरिश्तों मेरे बंदे ने रोजा मेरे वास्ते रखा है, मेरे वास्ते भुखा बर्दाश्त कर रहा है, मैनू राजी करन दी खातर हर चीज नू कुर्बान की जा रहा है। रब्बे कायनात फरमांदे ने और मेरे
فرشتوں اے روزے دا مقام اتنا ہے کہ روزے دا شان اتنا ہے میں رب خود ہی اینو اجر و ثواب عطا کر دیواں گا۔ نماز دا اجر، قرآن دی تلاوت دا اجر، ساری عبادات دا اجر جیڑا ہے نا اور رب دے فرشتے نوٹ کر دینے تیرے سجی سائڈ تے کھبی سائڈ تے ہر بندے دے موڑے تے 2 فرشتے بیٹھے نے، لیکن روزے دار اللہ پاک نے آسمان تو اعلان کر دیتا ہے کہ اس بندے نے میری رضا واسطے روزہ رکھے ہے اور اندہ اجر بھی میں رب خود ہی عطا کرانگا۔ حضرات روزے دا مقام کننا ہے، شان کنی ہے۔ ایک اور حدیث سن لو، امام کائنات جناب محمد، نبی دا نام ہے، درود پڑھا کرو جناب محمد۔ جڑا نبی پاک دے درود نہیں پڑھدا او ایمان والا نہیں، او بخیل ہے، او کنجوس ہے، او لانتی ہے۔ تے نبی دا نام ہے، گج وج کے پڑھا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرشد پاک علیہ السلام فرما دینے جیڑا بندہ روزہ رکھ دائے اور یار آپ بھی روزہ رکھنا ہے، اپنے بچیاں نو بھی روزہ رکھانا ہے، محلے دارانو بھی روزہ رکھانا ہے۔ روزے دا شان کننا ہے، روزے دا مقام کننا ہے۔ جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اور یار سوچیا کرنا کل قیامت دے دن دے بارے جدوں امی چھڑ جائے گی، پرا دے کونوں جدا ہو جائے گا، ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہوئے گا، اے کوئی بندہ تے شفارش نہیں کر سکے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے نے روزہ ایک ایسا عمل ہے، الصیام والقرآن، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی اور نور پوریا کوئی لوگ کافران دے نال کھڑے ہون گے، کوئی بے ایمانان دے نال کھڑے ہون گے، اور کوئی زانیاں دے نال کھڑے ہون گے، اور کوئی شرابیاں دے نال کھڑے ہون گے، اور کوئی چرسیاں دے نال کھڑے ہون گے۔ حضرات اللہ پاک دی عدالت دے اندر ساری کائنات دے لوگ کھڑے ہون گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے الصیام والقرآن، اللہ پاک روزے نو شکل انسانی شکل عطا کر دے گا۔ روزے دار نو روزہ انج پکڑ کے رب دی عدالت دے اندر لے جائے گا۔ اللہ جی ایس بندے نے دنیا تے رہ کے بھکھا تے پیاسا برداشت کی دیا نے، اور روزے داروں راضی ہو جاؤ، روزے داروں خوش ہو جاؤ، روزے داروں دونوں مبارکہ ہونا۔ جتھے امی جواب دے جائے گی، جتھے ماں باپ چھڑ جان گے، جتھے پرا چھڑ جان گے، روزہ اوتھے بھی تیرے کم آئے گا۔ اور یار آج روزہ رکھ لیں گا، قیامت نو روزہ تیرے بارے شفارش کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ شفارش کرے گا، اللہ دی عدالت دے اندر کھڑا ہو کے کہے گا اللہ ایس بندے نو میں جہنم نہیں جان دینا، اللہ ایس بندے نو جنت عطا کر دے۔ اے نور پوریا روزے دی شفارش نال اللہ پاک تینوں جنت عطا کر دے گا۔ ایتھے بس نہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے دوسری روایت دی اندر آندا ہے جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا انج جنت دے دروازے نے او یار اے تیری مسجد دے دروازے بھی نے، لیکن کیا مقام روزے دار دا ہوئے گا اور کیا شان روزے دار دا ہوئے گا۔
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इंज एक दरवाजा खोल दिता जाएगा, आवाज़ां आनगियां वक़ाल सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा दाखिरीन। अल्लाह दे ऐ फरिश्ते रोजेदारां नूं आवाज़ां मारनगे, मैदाने महशर दे अंदर रब दे मलाइका आवाज़ां मारन, दुनिया तो आन वालो और दुनिया ते रह के रब दी रज़ा वास्ते रोज़े रखन वालो और रोजेदारो किथों आ जाओ, रब दी जन्नत दे अंदर दाखिल हो जाओ। यार रोज़ा रखेगा, रब दे मलाइका तेनू आवाज़ां मारनगे और एक कहणगे वक़ाल सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा दाखिरीन। प्रोटोकॉल दे नाल बंदे नू जन्नत दे अंदर दाखिल कर दिता जाए। अज हर बंदे दी तमन्ना है ना, मेरे वर्गा भी कहता दो चार इधर गनमैन होने चाहिए, लोग मेरा इस्तकबाल करन, चंगियां गड्डियां, मैनू प्रोटोकॉल मिले। अल्लाह पाक फरमा रहे ने रोजेदार नू मैं रब ने इतना शान अता करना है, ये जो मेरी अदालत के अंदर आएगा मैं रब ऐलान कर दियांगा, ए रोजेदारा जो कहेगा मैं रब ओहो तेनू अता कर दियांगा, जो कहेगा मिल जाएगा। हुण तो गर्मी को नहीं ना, हुण तो रोजे का पता भी नहीं चलता। अल्लाह अकबर। अल्लाह यार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा जान बुझ के रोजा रखदा नहीं, मैनू शुगर का मसला, ब्लड प्रेशर का मसला, मैनू कब्ज है, मैनू फलां बीमारी है, बहाना कोई भी नहीं, उसर कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी रोजा नहीं रखदा, इंज मुंह च पान रखिया थू थू की जा रहा है। और यार सुन लै, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा फर्जी रोजा छड़दा है बगैर उज़र तो, बगैर मजबूरी तो, अल्लाह पाक ने ओना उज़रां दा तज़किरा कुरान पाक दे अंदर कर दिता है। फरमाया फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अल्लाह पाक कह रहे ने जेड़े बीमार ने उन्होंने रुखसत दे। हज़रात बंदा बीमार हो गया है, चलिया नहीं जा रहा, तुरिया नहीं जा रहा, काम नहीं किया जा रहा, इन्ना बीमार हो गया है कि वो बंदा मजबूर हो गए चार पाई ते लेट गया है। अल्लाह दे कुरान ने रुखसत दे दी है, और रोजे बाद के अंदर रख ले। औ अला सफरिना, कोई बंदा सफर करता है, गर्मी की शिद्दत बड़ी है, हजरात सफर के अंदर इस्लाम ने रोजा ना रखन की रुखसत दे दी है। अल्लाह फरमा रहे ने ये रोजे बाद के अंदर रख लिया जे अय्यामम मादूदात, ये जेड़े दिन ने बाद के अंदर पूरे कर लेने ने। लेकिन जेड़ा बंदा जवान भी है रोजा नहीं रखदा, सेहतमंद भी है रोजा नहीं रखदा, हट्टा कट्टा भी है रोजा नहीं रखदा, अल्लाह ने सेहत भी दी है रोजा नहीं रखदा। सुन लो जरा ध्यान नाल, मेरे तेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा जान बुझ के रोजा छड़ देंदा, एक रोजा छड़ देंदा, अगर वो सारी जिंदगी भी रोजे रखदा रवे अल्लाह ओनू ओ अजर कदी भी अता नहीं करेगा। सारी जिंदगी बंदा रोजे रखदा रवे
لیکن جیڑا ایک فرضی روزہ چھڑ دیتا ہے نا بلا وجہ، ایویں چھڑ دیتا ہے، روزے دی قدر نہیں، روزے دا مقام دا پتہ ہی نہیں، فرمایا ساری زندگی بھی روزہ رکھدا رہے اللہ انہوں اس اجر دا اس روزے دا ثواب نہیں عطا کرے گا۔ روزے دا مقام، روزے دا شان، روزے دا مرتبہ، اللہ اکبر۔ تو ہی سن لیا کہ روزے دا مقام بڑا ہے۔ ہون میں دساں گا کہ روزہ رکھن تو بعد کرنا کی ہے، کہ روزے دی حفاظت کن کرنی ہے۔ حضرات توجہ کرا جائے، دھیان کرا جائے، جنی زیادہ قیمتی چیز ہوندی ہے ان دی حفاظت بھی اتنی زیادہ کیتی جاندی ہے۔ اگر روزے دا مقام بڑھائے ان دی حفاظت بھی ضروری ہے، اگر روزے دا شان بڑھائے ان دا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر روزے داراں واسطے اللہ نے جنتاں دے داخلے کھول دیتے نے تے روزے واسطے بڑیاں چیزیں نے جڑیاں کرنے والیاں نے۔ حضرات میں دسنا چاہنا، عرض کرنا چاہنا، اے نوٹ کر لو جڑے بندے روزہ رکھ کے اے کام نہیں کرنگے اللہ اونا دا روزہ قبول کرے گا۔ جڑا روزہ رکھ کے اے کام کرے گا اللہ پاک روزے دا اجر عطا نہیں کرے گا۔ آؤ حدیث سن لو، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائمن لیس لہو من صیامی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اے نور پوریا مرشد پادہ فرمان سن لیا، پوری کائنات سردار نبی دا پیغام سن لیا۔ نبی علیہ السلام فرمانے نے کچھ روزے دار ایسے نے جنہاں نو اجر نہیں ملدا اور یا روزہ رکھیا بھی ہے اجر پھر بھی نہیں ملدا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ ایسے روزے دار نے روزہ دار رکھے آئے لیکن اللہ پاک انہاں دا روزہ قبول ہی نہیں کردا۔ او یار سیری بھی کیتی ہے لیکن ثواب نہیں ملیا، بھوک بھی برداشت کیتی ہے اجر نہیں ملیا، پیاس بھی برداشت کیتی ہے اجر نہیں ملیا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے او کیڑے بدبخت لوگ نے جیڑا روزہ رکھن دے باوجود بھی اجر نہیں ملدا، روزہ رکھن دے باوجود ثواب نہیں ملدا۔ حضرات نوٹ کر لو، اللہ پاک دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھی کو گج کے کوئی گج لو، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ترجمہ سن لو پروانیوں قرآن دو، اللہ پاک فرماندے نے اے ایمان والیوں جدوں بھی گل کرنی ہے تے سچی کرنی ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ، اے گل کرنی ہے تے صدی کرنی ہے، گل کرنی ہے تے صحیح گل کرنی ہے۔ اے باپ دے سامنے گل کرے پھر بھی سچ بولنا ہے، امی دے سامنے گل کرے پھر بھی سچ بولنا ہے، چودھری دے سامنے گل کرے تد بھی سچ بولنا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ پہلی گل ہے سچ بولنا۔ آؤن بخاری مسلم دی میں حدیث سنا دے ہوں،
امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، راوی دا نام ابو ہریرہ ہے، بیان کرنے والا حکم کندہ ہے، ساری کائنات سردار نبی کہہ رہے ہیں او یار میری گل نہیں، میرے باپ دادا دی گل نہیں، اور میری برادری والے دی گل نہیں، اور یار جس نبی دا کلمہ پڑھئی اس نبی دا فرمان سنا لگا، میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجتا فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ حضرات سن لو ذرا دھیان، ایسے ہی مسلم دی روایت دا ترجمہ سن لو، عربی میں پڑھ دیتی ہے تو ترجمہ میں سماعت کر لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھ کے جھوٹ بول دائے، اے نوجوانوں نوٹ کر لو، اے بزرگوں نوٹ کر لو، نی ماں پہنوں بیٹیوں نوٹ کر لو، روزے دارو دھیان کر لو، روزے دی حفاظت کنج کرنی ہے، اے روزے دا مقام بڑا ہے لیکن حفاظت بھی بڑی ضروری ہے۔ آج سن کے آج تو بعد اے جھوٹ چھڑ دینا ہے، مرنا تے مر جائے لیکن کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جیڑا بندہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ ماردا ہے، دو لمبری کردا ہے، حضرات زبان درازی کرنے والا روزہ رکھیا ہے، قسمہ چکی جا رہا ہے، روزہ رکھیا ہے، گل گل تے جھوٹ ماری جا رہا ہے، انہوں کہیے پائی جان تیرا روزہ ہے، اگوں جواب کی مل دیا کہندہ ہے روزہ ایک سیڑ تے ہاں، روزہ ہور چیز ہے، کاروبار ہور چیز ہے، روزہ ہور چیز ہے، دوستی ہور چیز ہے۔ اے سن لو ذرا دھیانا، نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ روزہ رکھن تو بعد جھوٹ نہیں چھڑدا، اللہ پاک نو کوئی ضرورت نہیں اے بھکھا رہے یا پیاسا رہے، فی ان یدع طعامہ و شرابہ، فرمایا اے بھکھا بھی رہے انہوں ثواب نہیں ملے گا، اے پیاسا بھی رہے اللہ انہوں اجر نہیں دے گا۔ جھوٹ ماری جا رہے، اللہ اکبر اللہ۔ میرے یارو سجنوں چند مکھنوں دھیان کر لو، توجہ کر لو، ایسا نہ ہوئے روزہ بھی رکھیں لیکن اجر نہ ملے، سارا دن بندہ مزدوری کرے تو شام نو دیاری نہ ملے، دکھ بڑا ہوندہ ہی۔ فرمایا عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ، قیامت نو کچھ لوگ اللہ دی عدالت دے اندر جان گے اور یا نمازاں بڑیاں بڑیاں ہون گیا لیکن اللہ پاک فرمان دے فرشتیوں جی اللہ کی آرڈر ہے، اللہ پاک فرمان گے اینا نمازیاں نو جہنم دے اندر سٹ دیو۔ حضرات اج تو اپنی اصلاح کر لو، روزہ رکھن تو بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ پاک فرمان دے نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ پاک فرمان دے نے تیری زبان دا بھی روزہ ہے، سنو زبان دا بھی روزہ ہے، اور تیرے موڈیاں تے بیٹھے ہی دو بندے خدا نوٹ کر رہے نے تیری ہر ایک ادا، سوچ سمجھ کے ذرا ڈیری لکھا، حشر نو جن تیرے
کم آنا. حضرات توجہ کرا دے, تیری سجی سیر تے بھی رب دا ملائکہ اللہ پاک نے فرشتے دی ذمہ داری لا دیتی ہے. ایک کھبی سائڈ تے بیٹھا ہے, فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تو گل بات دے اندر کرنا ہے. حضرات فرشتے نوٹ کر لیندے نے. پہلی بات روزے دارو دھیان کر لو, جھوٹ نہیں مارنا, حضرات غیبت نہیں کرنی, چغلی نہیں کرنی, حضرات زبان نو گندا نہیں کرنا, اے زبان دے نال گالی نہیں کڈنی, اے زبان دے نال غیبت نہیں کرنی. قرآن کہہ رہا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یرتب بعضکم بعضا. اللہ پاک کہہ رہے ہیں اے غیبت نہیں کرنی, چغلی نہیں کرنی, بد زبانی نہیں کرنی. والذین ہم عن اللغو معرضون. جدوں بھی گل کرنی ہے سدھی گل کرنی ہے, جدوں بھی گل کرنی ہے سچی گل کرنی ہے, جدوں بھی گل کرنی ہے صاف گل کرنی ہے. اے روزے داروں جھوٹ نہیں مارنا, اے روزے داروں اپنی زبان دے اندر گالیاں نہیں کڈنیاں, اے روزے داروں اپنی زبان دی حفاظت کر لے. خدا دی قسم ہے زبان تو کنٹرول دے اندر کر لے, اللہ تینوں اجر عطا کر دے گا. ٹائم زیادہ ہو گیا, آخری بات سنو. میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری آنکھ دا بھی روزہ ہے. حضرات آنکھ دا روزہ کیویں ہے؟ فرمایا کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اللہ پاک نے عورتاں دا بھی تذکرہ کیتا, مرداں دا بھی تذکرہ کیتا. نہیں بیویوں تسی بھی سن لو, اے بزرگوں تسی بھی سن لو, نوجوانوں تسی بھی سن لو. اللہ کی آرڈر ہے, فرمایا کل المؤمنات اپنی اکھاں دی حفاظت کرنی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ بولو ہاں. تو انہوں تو نہیں نا پتا کون کہہ رہے, کون کہہ رہے؟ قرآن کنے اتارے؟ قرآن کنے اتارے؟ اللہ نے اتارے تھے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندیانوں, اپنے یارانوں, اپنے سجنانوں اور اپنے پیدا کرنے والی مخلوق نو کہہ رہا ہے. فرمایا کل المؤمنات کل المؤمنین. اللہ نے مرداں واسطے الگ حکم, عورتاں واسطے الگ حکم. حضرات توجہ کرا جے, اکھ دا روزہ کینجے, اکھ دے نال ڈرامے نہیں ویکھنے, اکھاں دے نال فلماں نہیں ویکھنیاں, اکھاں دے نال بے حیائی نہیں ویکھنی. اگر چاہنا ہے تیرا روزہ اللہ قبول کر لوے, اکھاں دی حفاظت تو کر لے, اجر میرا رب عطا کر دے گا. کئی منڈے کہنے کیا کرے ہم نے وہ وقت تو گزارنا ہے, روزہ گزر نہیں رہا, ہم چاہتے ہیں چلو ڈرامہ دیکھ لیں تو ٹائم گزر جائے گا. تو بھائی پہ روزہ ہی نہ رکھ. اللہ پاک نے تیری کوئی ضرورت نہیں, تو ڈرامے دیکھ رہے ہیں روزہ گزارنے واسطے ہے. جی ارطغرل غازی کا ڈرامہ ہے, یہ فلاں ڈرامہ ہے, یہ ایسے ڈرامہ, یہ ویسے, یہ اس میں ایسا ویسا کچھ نہیں ہے. اوہ ایسا ویسا اللہ نے تینوں اکھاں دیتیاں نے تے قرآن پڑھنے واسطے دیتیاں نے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اور
इन्हां अखां दे बारे भी सवाल किया जाएगा। ओए अखां दी हिफाजत करया करो, खुदा दी कसम बड़ी कीमती चीज है। अल्लाह ने जेड़ियां तेनू दो अखां अता कर दित्तियां ने, ओ यार कदी पुछिया करना जिन्हां नू नजर नहीं आ रहा ये अखां वाली नेमत कितनी बड़ी है। हजरात मैं गल मुकावा, तेरे पैर दा भी रोजा है, तेरे हाथ दा भी रोजा है। ऐ रोजे तो बाद किसे ते जुल्म नहीं करना, रोजा रख के किसे नू थप्पड़ नहीं मारना, रोजा रख के किसे दा गिरबान नहीं पकड़ना, रोजा रख के पैरां दे नाल तकलीफ नहीं देनी, मुंह दे नाल तकलीफ नहीं देनी। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। ऐ सिर दे वालां तो लैके पैरां दे नौ तक तेरा रोजा है। अगर जिस्म दी हिफाजत कर लेगा अल्लाह तेरा रोजा कबूल कर लेगा, अगर जिस्म दी हिफाजत नहीं करेगा अल्लाह तेरा रोजा कबूल नहीं करेगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई तुहाडे नाल लड़ाई करे ना झगड़ा करे, आखिरी गल ध्यान नाल सुनिया जी। असीं कहने कोई नहीं, उन्हें एक गड्डी ते मैं उन्हें दो गड्डियां ने मैं एक ही कट दवां। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्सयामु जुन्नतुन व इज़ा काना यौमु सौमिन अहदिकुम फला यलफस वला यसगब। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा जन्नत जान दा सबब है, रोजा ढाल है। और फरमाया जिन्हों किसी का रोजा होए वो अपनी जबान के अंदरों बेहुदा गल ना करे, गंदी गल ना करे, झूठ ना मारे, गीबत ना करे, लड़ाई ना करे, झगड़ा ना करे। अगर तेरे नाल कोई बंदा रोजे की हालत के अंदर लड़ाई करे कि उन्होंने जवाब की देना, इन्नी साइमुन, ओए भरावा मेरा रोजा है मैं लड़ नहीं सकता, अगर मैं लड़ांगा मेरा रोजा तबाह बर्बाद हो जाएगा। और यार आजा रोजे की हिफाजत कर, चुगलियां करके, गीबतां करके, बुहतान करके, गालियां करके, मंदा बोल के, दिल उजारी करके लोगों की तू रोजा रखी जा रहा है। ऐसे रोजे की अल्लाह नू कोई जरूरत नहीं। फी अय्यदा तामहु व शराबहु, तू खाने छड़, तू पीने छड़, भुखा मर जा। अगर तेरे अंदर ए चीज़ां आ गया, झूठ बुहतान दो नंबरी, फिर आखिरी चीज ए आ हराम कोलो बच जाओ, हराम कोलो बच जाओ। हराम दे लुकमे दा रोजा नहीं होंदा। जेड़ा हराम खा के अफतारियां करवाए, सैरियां कराए, लोगों को तकसीम करे, राशन तकसीम करे, इंदा कोई फायदा नहीं। मस्जिद लाए, मदरसे लाए, बाजार दे अंदर दे, यतीमां नू दे, गरीबां नू दे। जिन्ना बंदे दा रिज़्क हलाल नहीं होंदा भी रोज़ा नहीं। अल्लाह दे कोलों दुआ है कि अल्लाह पाक सानू हलाल रिज़्क खान दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।